Aria yung wakata ni sin lo minute pila nous la son woto ni télévision BF1 bangeti ani sunola na ngilkiba buto torum santa runa rara nan tasnyamba la nanda ichiba zurado. Adia million pisnou la soulinga busumbo na sobni faranda ti association professionnelle des sociétés d'assurance anti Burkina Faso arika na nyare ministère ninga sengeta la fi waye le senkeni covid-19 abara zabra Burkina Faso kane na yele nan songo fnera obmoba pora ni covid-19 abara bangeti Burkina Faso tipti maramba adbame lui subtoro zabar kanga pora zame région du centre tipti maramba arubchenga mentu wiligmona ba bongo motito sintenti pe ban longom sabusuboni faranda ti maladie contagieuse ramba runara tona sonsani réseau des tradis praticiens du concentrant au vice-président Yemresna wa konton viennement passé 5 petita. Bara Saint-Pure en Burkina Faso kane woro commune dam Keraba posen la bara nan ka tolo ntawa la saba commune na yiti covid-19 ara tolo ken saba solo monwa ar commune kanga to damari kano kendro buto tore na yile nan pam ko saba nimbuira nyore ni covid-19 obsirin lui sobto ni sagal su buto tore sinkeni banga bara menga son longo toto ninga venema ya ne Luc Parbelegam. Sab commune wa coronavirus anan kata beni sab mera wiliga meti tuni na kendo wosro bamon lugul 100% na yilin kokol ni buida ni coronavirus bara sab commune tumtondo ba ob katolo man kwingo bara sing tekye meri waramba wiliga meti bam tala sabo ni buida sagalo barda moa riba ko so zinyi la yard namba posin et de kelra Joseph Dipama ya sab mera ton sab commune de Kanme ton me dikno kenle na kenle abwen et de ninga souli et nombo de commission communale de lutte contre le Covid ton commune de Pourra ti sulkanga un certain gete et nandi kana kenburu un ton ti bara la ton ton commune de Pourra un ton ti bara la ton pam ton commune de Pourra à Pourra ton William Tina man la sadambo na sorti sensibilisation ma sarlese on compte wala ni mbuide wusro jiskateka et nan de yimme en gilgi rasa hampara la gilgi wusro ton hankita para ngese est-ce que ne ba si tunora la nan le ngesa me ton han 20 ko kena to ninga ampam tennis bu ngulgiba ya buse ya hantaram pika musa ya jella si ane a Joseph Dipama rasa pakra a beni banga nan beneng ning zugu banga longo sambore ti rasa me sakanan tun yilim na obton ya me mamsa pakare en tout cas ton suliano ni no kinde ning ton handi commune poka no ya ma kira ne commission ton ning or pa ya ning ba yemre teni le konne entité la ma fa gili association ma coup social de matotore ti nerfa sulfa tara représentant pour mbene na yirenti ton me hande wone bi ko sa tin en kengre tata jini hante nta ti mora ton mora ta to ngombisi ene ta hadamti ya woto ni yibira la ton me pamiam ti be kitba nandi ke makni ton makla saba ta to yi makson ko commune de Mataba to yi makson ko Burkina Faso sabo meri wa wiliga mete bam gilgira woto sen ken coronavirus a salsa akanambo abadai coronavirus a anakata saba la kata saba me abeni ni buida zodo ne ba san sakantun yi wumdo ba la tuna kenda ni sa fa go nera wiliga ba ga tonya me en kata sa pour yin
Zame avril la rasma yope aria se fo ligir senta million pisnu la soulinga sengeta assurance rambaye Burkina Faso kanwa tubo ni faranda ti association professionnelle des sociétés d'assurance du Burkina Faso arika nantase ministère ninga sengeta la fi wayele ti ba menan ton korol ni mbuida nyori sinkieni bani ngam sumbonti coronavirus wala covid-19 kuna kaseta soba a Luc Pac Belegam. Apesab il y a sous le ninganget société d'assurance ramba yel Burkina Faso a opta ministère ninganget la fi yel ni chèque pas tabra yembre chèque aya ligidin yik million pisnu CFA wa ligidi wa fa un ko ministère ninganget la fi yel la tout ton ron korol ni buida ni coronavirus a bara qui Burkina Faso teka ya ne kobstan la pisni la yope lampa bara ne pila wayman yore. Il peut retourner au ministère de la Santé na wanid Nugubumbo. Et Nugubum tu vois appel de solidarité en winiga ton wa mais na qui ce ministère de la Santé wa chèque na yitop ton pampanga nous avons bara chèque ligue de million pisnu à ton ko yibera. On t'aide à me tenir ensemble. La patente c'est qui est. C'est que d'am tiner comme fa wa ne Nugubumbo. Baran sing Burkina Faso teka marsa kiuras mawaya ya chèque katirse la ministère ningangeta la fi oyele au pam de rarfa bala société ramba la entreprise beda wata ne chèque ne kan fa ratame bala un yar tinga to damba to zabani baran ti Burkina Faso yen gagné la fi ya Burkina Faso tinga tori. Rasa sans partir à Burkina Faso kane bangeti commerçant la musombe non la sunsam se point tourna kala miinga bangeti ni kesa san la ramambe secteur informel la arabra en kosopto damba songri bangeti kosra woto no arapa ma pitsugo tibala Conseil national de l'économie informelle à tien robiele aria ribreton santa kwabala pisila yibu la Conseil national de l'économie informelle a rikanantas ni kesa san betora pour il n'a l'été pas mal Luc Pac Belegam tali convainement passe. Covid-19 a barra qui tameti waradro rasa woso pare en 15 commerçants beda la commerçant bons zuluesi rasa parapteka secteur informel sous le kosanyare au bola pama lekre tobnan tonron pama rib ton kwa wala pisila yibu Conseil national de l'économie informelle la rika kuna woto nan konem nisa mbetora pourwa a sala fninkiema yenda la Conseil national de l'économie informelle la taur soba ton Conseil national de l'économie informelle ton wen kunga mbole patron ya todam top songdo tir pour de maniman rawo me et da sans para et pas mal lekre ti monsieur Apollinaire Comporé le patron des patrons a compte ton kwabra ti dire encore pour ndam le pour la naba tigre e kon la kama ton da tabo mu ton na naze les pour le conseil régional du centre et contondo kodo tondo nous et les pour les mesures de commerce Aruna Kabore a kon la 10 tonnes de riz et a la ton ticket sibi rampam ton kwa la zaka ton kwa la pisile zaka nam en con et pour ndam ninga un serbe pet pour un serbe non pour na yelenti kuna puiba ayi venra obninga suli nangesto mkang yele la zinga commission de commission yobe nangese tiriba ta ni seranta nebini sawa sir wira la me ya rapi na la tabo la ran nan kon yibira wa la rapi na la taba e rafa yike mui e ko da ton et demi e aroroko la kon ton de yibu en le pour le et même ton tabitase wa mbira gilim ba me kale tomie raha kabe te get na le nyaba tabni manse ti pa sonra même bébé ti na modo te kura metabam damba kuna ya symbolique ori kamena ku ti ne fa pame on kweneda kayeti wo me ya jessa fo me handike ko fo sul neba bati ne fa
ya demi la pamia mam tiedam tia soma ke te de rere chenga kirik yon bing ro ye lam to rere songe nimban damba to songo menga donc ke ti ndera ko yamba ya ton kunye ya hanandi fruit légume bouda fa be zamana pour moi bobrike antaba bil frinanta ne pas fa gilli. Yakaman la mouiton kwa la pisila yibu la Conseil national de l'économie informelle l'antigma puis ba akate kwa balier ton pila nous l'amnareke en région ramba rasa pakre abe commerçant ramba fan zouti rasma yiba secteur informel la wiligame to ban beñe sur zuni tinga tordamba na yele ti rasa pa pakre kalaka. Ya wala sandarantas nyamba kwezura don waton tarero rapokane son korol naba sigiri sinya région du centre type tima réseau vice président naba nizabre ki bare ya city covid-19 a pu ramener ki Burkina Faso kane ne bu so sirin lui sobto na yile na nya go fnera zabarkanga pora nyam sinya type tima tu kon région du centre vice président woto no zamera rayam tala motito na timunigi mo na ba banro na yile ti nyame na ton nya go fnera obzabra pour yam timunigi ton tic tac mo tita yam santala timunigi mo na ba bonra tita yam ton convient azugum passe voilà nanana dam pousa pangsa baraka et pour ni mbuide fan pour limdama tisa tida bon yam tiple bondo mona mana appelé un yi ti ton tipti maramba et santon ki to ti tianga la wa donc il tonne le remik tipra linki de ton je karkara am pam tito na yile tun wa nguni ganim buida ti de Burkina Bemba ya Africain ba et wa nguni blame tisa min bam na nyak fu han to nyak tisa sini wa mi ke ton kisa chebe jinfa ti beneba ningi ni ngwa pa mi me ton na ki contact lamba te bri contact lamba am pam te muni ko fasi te bang tisa ton tisa wa ya na an turon gidak te balon da longi lem nim ti balon ham palongi fa sa balon ham palong fo pa ma mianga le ton do mika ton lo mika mti riabramba wa bi han ketenga bi gen ba bi jinga panye ketenga ni be nyaka ti se chude ti bumpa mana bi ya le ton jike da ton wa pangsa buri nga limda ma fa buri nga na yilin to an gidak ti nimbu de pam lafi ti ne ba sakke implique ab 15 menga nyak ti se ton do nya tisa ya haya ti ya team la ya yilin banga nyakala to le azona nwa sanna insite na wuni ne ba me na wuni blam da pana wum zangi nan to blam ba ti ton ko tisa wai nin kiem somewa réseau de centre type team tala ni pentala bangri ti biya bram bum to panyim to wuni game la ton da tamiti ni woni ya Burkina be ya type team saba jeng panye yam mi game ti yam ti da ton kwesa bi nyak ti san shu do me kire yude me le fagila ya bum na songe enji da ba la tisa woto ne am tin kon tisa wewa yutige ton shite bilifu bala tisa waya ma mi me te kon a mi me ti kafarman bebe kafarmana ni ya ton do mika team chagal ga bebe ni ton do mika team tanga welaba bebe pusiga welaba pusiga nyakra va la wa pedo nyenda nyudem la soure leben passé wala biwa kamba jengam pa chagalga pedo chagalga nyaga nyina me ya tibe pon kon ti twen nyakra nyuda rari wona songa la fo gilli ti sabon kon wo game bondo sidio zu kampaten site fagili la tonna wa sadan ko contact ton ko na ko contact c'est ndata ba boli to mwinga soma ta ton ko nyaki subanyu ngi ta kamya nan ba ti ba la nyokai la yam tala tinya ya juga yemla woto ni la covid-19 kan be ya juga yemre covid-19 san pa me Burkina Faso la yam tala ti sanya na woto ne 21 talanza ba ni covid-19 ton ta tieba ton yelementi ton na tal balungo ma tima balungo wa janna bo biwa ton yelementi balungo menwa asan bumni hindi kiti janda patin longni ti bujubati ni longni da nyam ya baga ton pumi na sarbasi la ton han su ton do sabanya wa ya wona son ton ya ti baga ma palong ton ya ton pa ma de menga donc jikongo ton tala tiembo tini ba san saklan pliki wona na son ame tala ton ala ya dai
ti bãngra tõg n yadg n yok nebã tõnd tara tẽeb ne tɩ-kõngo la tɩɩm fãa tara kisg la yãmb tɩ ta kisg tõnd tɩ ta kisgã réseau de centre la nin-kẽem la pʋgẽ yãs la fãa na n taaba b yeelame tɩ b fãa burkina faso b pa tɩ b koose ne ning n paama tõnd kãngã leed wã n tora tõnd kãng n tɩ pɩsgame koɛɛ kabe la rɩkame sãn dat n dɩk n koosende b pa tɩ b koose yaa sẽn na n sõng burkina faso tɩ b ra tõoge b paa neb buiidã fãa n paam laafɩ koɛɛga yaa woto la tõnd pa tõe n sa tɩ d pa pʋg mo zug-soabã bãmb ye ne ministère de la santé d pʋg tõnd metrã sẽn yaa tõnd conseil wã d na n pʋgsa metrã sõma tɩ ya bãmb n ya tõnd koɛɛsa kẽenga la d pʋg réseau de centre taoor dãmb gilli ne poorẽ dãmb gilli la d pʋʋse yãmba a zoglãn-dɩɩs rãmbã tɩ yãmb n dɩka koɛɛsa tat zĩ fãa gilli tɩ d mos wẽnde tɩ d pʋgrã burkina bõndo ministère de la santé sõma parce que ya bãmb n pa tao tɩ tõnd pɔgd tõnd waoodb lame d pɔglb lame tõnd wilga moore bãmb sõnga ne nasaar tɩ yaa sõma tõnd pʋsd la barka la d pʋgr burkina faso gilli wẽnna gãneg tẽngã baane wẽnna sa bãan sãn kõdo barka naaba barka ya wala yãmb sẽn n wʋm momo sẽn wa yaa sɩ burkina faso tɩ kõ région du centre a tɩ b tɩɩma rãmbã sɩd n lʋɩɩs b toog zabrã pʋga la segrame tɩ nika fãa me modg n tũ no-kẽnd ninsã goofneerã sẽn gãnega na yɩl n paam n koglg menga ne bãn-kãngã wã wala fo me sãn na n tĩsi bɩ fo me zãad musoar buud n tĩsi la rɩk n lobge la fo sã n ta zĩig ninga tɩ fo me pɛg nusa ne safãnde naaba y na le pʋʋse la barka la limon téléphone yaa voilà, mon numéro de téléphone est 70 23 78 65 79 58 70 25. Et pas mis ni na wala tambole pam kibale mona lingi de manare. OK, barka. Barka. Mo sam sambi si adese ba kibai. Idurunda seba kiba nantaldi la menkenga le pays nengo mwen wati bala bene bassin ko saka ye mor pour asembe woro kanu wa adia boutique satan abola wada wa kenga antiko saya ne nimbuira sen kon kaseta woto no wa wilgam balati boutique ken sa wada wa sen kenga antiko wa ar wada wa zan ligedon lore le passe bouteilles gaz ramba le passe yela taba commerce ramba kelam berabe na wilige sumpa noanga santa teka obkelon bon sa gofnera bala tub morogo song bahtia city gofnera rika no kendre na yele na pa mon korlo nimbuira nyora ni covid 19 wala couvre-feu ramba ba me saka mena tu couvre-feu ramba la sierra meti gofnera mesire on pukubni free sinkeni yel kangati bala soda sa singilgir wotono wa arubka ten sa fa gil pour na yele na pa ma on korlo nimbuira nyori sambi si kibai ni samp na antare na tas yamba runa rara la wotone idna le bon soin na menges bureau